বসকাং 3 বছর তেই ত্রিপুরাল্যান্ডনি চবানি পাইয়া সাকজরা সালব্রুম ব্রুম ঈশ্বরনি মুংমনাউই বখা থনুই থাকफ्लायाखै खाबाय खुबाय ত্রিপুরাল্যান্ড চবানি बागै सामुं तांनाय अबहायनि जि दङै दंखायसे सिनि बोखावो सब समय ना सिनि जे सामुं तांना होनाय नंफोरमानि अ सामुं गप्लाय गप्लाय बांनाय आबनि बागैना आं नरजतन कमनाम सुबु ত্রিপুরাল্যান্ড सानमानि अब सातजानि गामिया अब कायसा निनि जारनि एबा नोंखुन एकटा जागा थान दं ত্রিপুরাল্যান্ড सदिया जानि सिगां ত্রিপুরাল্যান্ड যদি आगुलिबो हमखाय रंनि एग्जाम्पल दिसावना तिनि तेजावना नफाटे सेखाय जों सम्पक नगर मालायनाय बरमुला मालायनाय मोहनपुर मालायनाय अबंखा कायसा जारनि जों दाबो एसेसमेन्ट खायना दरकार जों जे 2009 चेंगि डिमान्डया डिमान्ड सिनि बंश जरा सक्सेस होनखा जों जरा जरा हिसाब खायनाय जानो दरकार नाकि बस जों क्लास 1 आव दंङै दंखो नाकि जों क्लास 7 आव दरकार अ सक्सेसनि प्यारामिटार इंराजी बाबो प्यारामिटार नो बा सुइनानै कायसा माने सक्सेसनि कायसा जों जे सिलेबास खालामनो पारिबाय नरखाना 125 तम भारतनि संविधान संशोधन माने जेकुनु राज्य एबा जेकुनु जागानो যদি স্টেটহুড ডিনাই থাকায় আলাদা রাজ্য সামনে থাকায় বিনি কতগুলো বেঠক দं যিনি দিয়ে যিনি প্রেসিডেন্ট দं জায়গা ব মাস্টার খাইজা সাইমানো অঙ্কনো যদি সাকসেস খাইজা নিকায় মহাপুরুষ মানে নখানে নকর বাজি ফর্মুলা ছাড়া কোন অঙ্কনো সাকসেস খাইমানিয়া যিনি ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড সাকসেস খাইজা নিকায় আবহাইনো সিনিবো ফর্মুলা ছাড়া সাকসেস গিয়া আপ ফর্মুলা হতে ওয়াইসামেনা নই হিসাবনো পুইলাও থেকে লাস্ট বার সেমেনিয়া নংবনো একটানি পরে একটানি পরে একটা নং অঙ্ক খাই থাকাইছে পাই থাকো দিদি রেজাল্ট মানে নংকাইছে দিদি অঙ্কনি आंसर কারেক্ট নাই আপ অঙ্কনি आंसर आवनो कायसा जे आंसर सक्सेस मान माने हिंगे ताव सुजरा अब हिंगे 125 तम भारतनि संविधान संशोधननि त्रिपुरा राज्यनि जे एडिसि तमनि अजादाव 50 ता सिट खालायनि 42 43 ता दफ्तरनि बनो आपग्रेड खालायमानि आंनि सिगां गोबां स्पिच खोनागोन जे जों त्रिपुरानि सम्बन्धे एबं जों बुसकाङाव ताम खायनाय दिनै आं बुंनो साननाय जों जे जोंनि जे आइडियोलॉजी I15 विजन जोंनि मिशन होनका एडिसि एलाकानि जों खोथा हरते साननानै এই যে जोंनि बुसकाङनि जे निर्वाचन एबं बुसकाङनि जे जोंनि एडिसिनि निर्वाचन दङ जोंनि भबिष्यनि निर्वाचन जोंनि भबिष्यआव निर्धारित खायनाय जोंनि त्रिपुरा सरकारनि जे हामख्रायनि बागै कारण नाव सायमाना जे प्रति 10 ইয়ার 10 বছর অন্তর मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक जे लोग करना थाने 2011 नि सेंसस जे त्रिपुरानि जे सेंसस जों तिनि 31% ताव जे 2021 तेवा सेंसस मागे जों ते तिनि परसेंटेज ताव जों जों नायखांगे सेंट्रल के ताव त्रिपुरा जे पॉपुलेशन 36 इयर दिनि 50 लाख ने बरन काजे जों अमन सिनामनाय जे जिनि त्रिपुरा ताव সমগ্র নরওয়ালি ত্রিপুরা সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং সারা ভারতবর্ষ সেখানে যে ত্রিপুরার ইন্ডিজিনাস প্রাচীন জাতির তাও পরে একমাত্র অস্তিত্বের রক্ষা নিরপেক্ষ সেবা স্টেট নাম কাজী শ্রীবাজারও যত যিনি কম জানো তিনি যে যত জায়গায় তিনি ফাইলে ননি যে তিনি এই যে সম্মেলন এই যে কনফারেন্স যারা যে বাজার মাঝে এবং যারা দায়িত্ব মাঝে যে পুষ্করী যে নির্বাচন এবং যে পুষ্করী যে সামনে
আবার যিনি সব থেকে যিনি গুরুত্বপূর্ণ আবার যিনি শুধু মিনি আমি আছি সমস্ত যিনি আনি নিজের লক্ষ্যে সামনে চলবে সামনে অসমস্ত সাকসেস পাবে কাজে যিনি তাও বুথ লেভেল যিনি প্রাইমারি লেভেল যিনি তাও রিজনাল অঞ্চল লেভেল ডিভিশন লেভেল যিনি সমস্ত যিনি যারা তাও কমিটি গঠন করে এবং প্রচার গড় সভা যিনি প্রচার সভা তাও তখন কাজে আন্দোলন করা লাগলো যিনি পুরস্কার যে যিনি সানুন অবসর থেকে যিনি পুরস্কার যে যিনি লামা যিনি যে মিশন যে এডিশন এলাকায় যেতে পারতে সামনে সমাজে যে তার পাশে যে এডিশন যে সামনে ওই এডিশন যে শেফার থাকবে সে বিজেপি আর কিন্তু এই কমিউনিটি দখল করা অবশ্যই তারিখ নাম এই কমিউনিটি মিশন কাজে যে যাবো যে কমিউনিটি যদি মেজরিটি যদি আসবে কাজে ন্যাশনাল পার্টি যে আলাদা ব্যবস্থা করে যেভাবে 70 বছর যে যদি ডিফারেন্ট করে আর 100 বছর যদি পিছিয়ে গেলেন কাজে যদি তাতে যিনি এডিসি এলাকা আছেন যে কাতার হাতে সামনে যে এডিসি যে কাতার হাতে সামনে যিনি প্রথম সামনে আইতে যখন যে সরকার ফাইনাল প্রথম যিনি রেজলিউশন চলে কোনায় যে কংগ্রেস অপরাধ বিষয় যে ডিফাইনে যাতে যে এডিসি এলাকা কাতার হাতে সামনে যে ডিফারেন্ট যে পিকচার আপনি প্রথম সামনে একচুয়ালি বেলেগ চুনলেট জাতটা নাসিং নাই এবং নাসিং জাত নাই अब लेट जात নাই তুই लेट जातটা তুনো जों साइबा जों दिनै निरपाय मालायनि बागै फाइथबायना किसा दरनाव दंजाखा बेलेगेन आं हामबाय बारबो जों साइबा आईपीएल नि डिमांड दिफ्राले एडिशनल अगर तुई दिफ्राले नामले बागै अपने जे वान डिमांड तै किसा एप्रिल मासे इलेक्शन होना चिंता है एप्रिल मे मासे वो इलेक्शन में 2021 खेला चलेगा आज खेलाओ था बुझी कि नहीं अब उन पहले चिंता बुझो तो सागोनो कॉप साप्लाई करें बाकी हमले प्रश्न कब मत हो त्रिपुरा हो राजनीति को कौन आता है ओ आता है मैंने भी सीखती सब बुकबई अब उन थाने बहुत थाने प्रश्न जों साइबनो आईपीएल नि का जो तो निश्चय सुबह कोकल लाये सीपीएम में मेचरी फने रहोगे आईपीएल निश्चय के मुझे पता चलो एक का सरकार ने पता नहीं खाई मैंने कुछ क्षमता करे एक बार तो आईपीएल टीम फांगना बहुत सीमित कितना जो क्षमता गना सीपीएम में मेचरी जो सरकार तो इतने District Secretary, Borom National Employees Association, ever TNE, High, Autopia, High, Kobok Night, Kobok Jao.